Recording is on. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ah, ¿se fue la pantalla? Sí. Ok. Buenas tardes. Agradecida de poder participar nuevamente. María y yo vamos a estar proponiendo esta ponencia titulada Sin azúcar no hay país, narrativa sobre la reconversión de la industria azucarera. Y es una ponencia que va a la memoria sobre la agroindustria azucarera, que es marcada en un pasado, entre comillas, desde el tiempo de zafra y el tiempo muerto, el corte de caña y los exiguos ingresos para la familia, trabajadores automutilados en busca de indemnizaciones, la organización obrera, las luchas por el diferencial azucarero, los inmigrantes y sus peculiares formas de vida, y otras narrativas más recientes nos llegan desde libros de texto, la literatura, la novela cubana, discursos oficiales sobre los 10 millones y después el no posible, y sobre nuestras propias vivencias en las escuelas al campo y grandes movilizaciones en el corte de caña. Al decir de Diana María Cruz, una estudiosa de estos contextos de la agroindustria, dice que es la persistencia del pasado en la memoria con ese singular olor de los pueblos de madera y azúcar. De manera que la agroindustria fue la columna vertebral de la economía cubana hasta muy recientemente. La producción y exportación del azúcar vinculada a la historia que nos forja como nación, a la memoria, a la cultura y la identidad, a nuestros propios fracasos y éxitos económicos, a la crisis, a la reforma y a toda la reestructuración económica. Un poco desde la historia, inicios del siglo XX, con la frustración de la independencia y el nacimiento de la República bajo el imperativo estadounidense, el antiguo batey da lugar a los centrales azucareros, hay una inversión extranjera que moderniza la cadena productiva y se monopolizan las mejores tierras del país. La principal característica de la propiedad agraria antes del 59 era la presencia de un latifundio azucarero norteamericano al que pertenecía el 50% de las tierras más productivas. Después del 59, las características de la reforma, todas las transformaciones agrarias, las leyes de reformas agrarias, las políticas que continuaron, sentaron las bases de una agricultura empresarial estatal y transformaron radicalmente la situación de los trabajadores rurales. Fue privilegiado este sector, crece la inversión productiva como respuesta a la demanda del mercado socialista mundial, y se sigue reproduciendo el carácter monoproductor de la economía y monoexportador de la caña de azúcar. En los 90, que es una década marcada por el derrumbe del socialismo europeo, la desaparición de la URSS, la pérdida de los mercados tradicionales, la imposibilidad de inserción rápida en el mercado mundial, la agudización del embargo, sumados también a problemas históricos de ineficiencia y agotamiento del modelo de desarrollo agrícola y de otros sectores económicos, pues condicionaron la formulación de una nueva estrategia de desarrollo contenida en la reforma iniciada como garantía de continuidad del proyecto social gestado a mediados del pasado siglo. La desestatalización de la tenencia de la tierra a través de la concesión de usufructo a colectivos laborales procedentes de granjas y empresas estatales, así como a individuos y a familias de diversa extracción social para la diversificación productiva en productos de alta demanda, tanto en el mercado externo como interno. Todo esto condujo que en septiembre del 93 los trabajadores y las trabajadoras de las cooperativas, de las unidades básicas de producción cooperativa, surgen, y dentro de este sector que continúa teniendo relevancia a nivel nacional. Este sector aportaba alrededor de un 20% al Producto Interno Bruto, más del 14% de la producción mecánica nacional, poseía más del 30% de la maquinaria y de los equipos productivos de toda la industria, el 35% de la maquinaria y de los equipos energéticos, cerca del 25% de los activos fijos tangibles, y la rama agrícola del sector azucarero abarcaba más del 42% de las tierras bajo el cultivo a escala nacional. El potencial productivo de la industria consistía en 156 centrales, 17 refinerías, 13 puertos de embarque a granel, más de 300 plantas para la producción de derivados, 6 centros de investigación,
8.000 kilómetros de líneas férreas, 30.000 vagones de ferrocarril, unas 1.000 locomotoras, y también la cadena del azúcar configuró históricamente la fuerza de trabajo a ella relacionada, construyendo el linaje azucarero y el know-how colectivo del trabajo que formamos a lo largo de los siglos. En la reforma del sector agropecuario fue seguida por la decisión de acometer la reestructuración y redimensionamiento de la agroindustria azucarera a partir del segundo semestre del 2002. Y esta etapa es entendida por Marchetti como la transformación productiva y sectorial de mayor alcance, o sea, la más radical en la isla en los últimos 100 años. La reconversión modifica dramáticamente toda la dinámica de la industria azucarera en el país. Se reduce el cultivo de la caña al 38% de las tierras que se empleaban, el resto estaría en un proceso de diversificación productiva, y tiene lugar también la tarea Álvaro Reynoso, que es una proyección estratégica. Pretendemos a partir de este estudio comprender a través de las narrativas individuales la experiencia vivida bajo el impacto de la reconversión en todo ese proceso de reordenamiento de la agroindustria azucarera. Esa vida vivida deviene en un pasaje de la historia que resulta de interés para esta investigación, y las indagaciones consistieron en excavaciones de los trechos de la memoria personal, aquello que las personas tienen para contar, experiencias, emociones, vivencias del cambio radical que les tocó vivir, o sea, una historia construida desde sus pequeñas historias. En cuanto a lo metodológico, los estudios académicos en Cuba realizados sobre este proceso de reconversión enfatizan aspectos macros, enfocados en la descapitalización, dilemas y estrategias de la reconversión, cadenas productivas, relaciones intersectoriales, recursos humanos y financieros aportados a la economía nacional, la significación de la agroindustria para la estructura económica. Y en este caso nuestro trabajo se enfoca en las voces de esas vidas vividas que no han tenido suficiente visibilidad en los estudios académicos debido a nuestras tradiciones epistémicas y a las metodologías que las acompañan, que nos hablan sobre criterios de verdad y de objetividad que prevalecen en la ciencia y que parecen alejarse de este tipo de objetos. Ello no ha impedido que desde dentro y fuera del mundo académico hayan sido realizados filmes, grabados, documentales, trabajos investigativos que dan cuenta de aspectos de esa subjetividad y de esa intersubjetividad del mundo que envuelve las vivencias, las experiencias y las voces ancladas en espacios históricos relacionados con el azúcar. Esta misma presentación está acompañada por grabados de Marcel Molina y de Dagoberto Drix, que son artistas plásticos que tienen una obra con relación al impacto personal que han tenido estos procesos en sus propias vidas. Nuestra propuesta es un estudio de casos por permitir la comprensión de las dinámicas que ocurren en determinados contextos. Se privilegian entrevistas narrativas que permiten reconstruir acontecimientos sociales a partir del punto de vista de quien informa. Fue versionada la técnica de completamiento de frases del Rotter para recolectar información sobre la percepción del proceso, y el muestreo fue de carácter intencional. Las narrativas son empleadas en el marco de la historia oral, que, al decir de Thompson, lanza la vida para dentro de la propia historia, trae la historia para dentro de la comunidad, a la vez que extrae la historia de dentro de la comunidad. Fue un estudio realizado en las provincias de Holguín, Granma y Las Tunas que permitió conocer los impactos inmediatos de esta reconversión en los contextos específicos, privilegiando las voces y las percepciones de quienes cargaban en sus cuerpos las marcas de este acontecimiento, entendiendo la reconversión como acontecimiento a partir de la tradición Foucaultiana, como la irrupción de una singularidad histórica en la pluralidad de los aconteceres que posibilita la penetración de lo nuevo a cada instante. O sea, en la historia como genealogía, el acontecimiento es siempre un instante singular de pura alteridad que nos atraviesa y nos transforma. Vamos entonces ahora a ir exponiendo algunas de estas narrativas, al decir de Argel Orma, que trabajó también en su tesis de pregrado el tema de la reconversión. Dice que hay noticias y acontecimientos que estremecen. Y aquí vamos a ver una narrativa de un hombre de 63 años, azucarero, que nos dice: la noticia nos petrificó, éramos una masa opaca, solo determinada a la escucha. Todas las personas tenían dudas del por qué en espacios tan cercanos se decidía por un central y no por otro. En este caso se refiere al central Maceo, que fue el que se eliminó
y no el de Cristino Naranjo, que están en el propio municipio de Cacocún. Era una pregunta que luego afuera se levantaba. Si teníamos una nueva planta de producir alcohol, fábrica para producir ron, alimento animal que no tenía Cristino, y esa cuestión no fue debatida en las asambleas. E incluso hoy tenemos que producir caña para ese central, o sea, para Cristino. Mientras el discurso del Ministerio del Azúcar era, primero, que ningún trabajador quedará desamparado, y segundo, que los trabajadores y las comunidades afectadas por la reestructuración quedarán en mejores condiciones a través de este proceso. El proceso es entendido como un cambio de raíz complejo y sin precedentes, y no sabíamos a dónde íbamos. Era la percepción de un representante de la empresa agropecuaria en Manatí, en las Tunas, de 42 años. Sobre el proceso, la reconversión ha sido entendida como dura, estricta, fatal, lenta, mala, algo difícil. Dentro de las personas entrevistadas, apenas una persona consideró que había sido una oportunidad y una esperanza. En cuanto al desarrollo, tienden a tener apreciaciones similares. Entendido si aquello que era la reconversión era el desarrollo entonces era entendido como fatal, malo, un atraso total, un gran obstáculo. Y el cambio, apreciado mayoritariamente desde la desaprobación, con una valoración de la repercusión del mismo, o sea, el cambio ha sido funesto, fatal, pésimo, no hay felicidad, para empeorar, desfavorable, muy malo, catastrófico y traumático. En cuanto a la participación, uno de los entrevistados nos dice, no pudimos decidir nada, solo aceptar lo que otros decidían, por lo que ante la ausencia de opciones se responde desde la pasividad y la resignación. Es menos frecuente el sentirse protagonista del proceso y la aceptación del mismo como un reto o desafío. En estos casos, las personas se han movilizado en función de asimilar las alternativas como oportunidades para su desarrollo personal, o sea, no enfocados en la comunidad y en lo social. Fue muy frecuente entender el antes como que mi pueblo era más alegre, había recreación, vida económica, alegría, motivación, y el ahora nos hemos convertido en una comunidad muerta en la que la gente se desplaza a trabajar y solo retorna a dormir. Maceo, se refiere al asentamiento rural, es hoy peor que antes de la reconversión agroazucarera. Perdió interés económico y social como espacio de vida. Los mínimos vitales se redujeron, así como las capacidades del espacio local para reproducir y satisfacer las necesidades. Nos dice Rosa, de 37 años. Me duele ver destruidos mis sueños. Fue también una narrativa recurrente. En cuanto a las mujeres, una de las entrevistadas nos dice, desde que al central se le dio un estatus de paralizado, se suponía que en algún momento sería puesto en marcha nuevamente. O sea, era una esperanza que mantuvieron durante años. Ya desde esta fecha, las mujeres se vieron afectadas, pues ellas mayoritariamente estaban empleadas en puestos indirectos, los cuales fueron eliminados primero, o sea, como secretarias vinculadas a las cocinas, a las oficinas. También cuando se decidió poner la fuerza industrial en funciones de atención cañera, ellas fueron las más afectadas al duplicarse su trabajo para trabajar con traslados, escasez de transporte, falta de condiciones laborales, y al llegar a la casa tener la misma carga doméstica de siempre. Otra de las entrevistadas, de 53 años, trabajadora agrícola, nos dice, fue duro hasta para el plan vacacional, para todo. El director del central tomaba decisiones, nos apoyaba en todo, desde la muerte de un familiar, nacimientos, fiestas, hospitalizaciones, enfermedades. Al cerrarse el central, el pueblo quedó sin servicio. Los presidentes del Consejo Popular se remitían al director del central para todos los problemas. La responsabilidad social de la agroindustria era toda la vida de la gente. En cuanto a la edad, hay diferencias también en las narrativas. Las personas más jóvenes colocan aspectos negativos del trabajo en el central, como el bagacillo, la grasa, el accidente de un vecino. ¿Qué va? Si yo me acuerdo que ese primo vivía lleno de grasa, yo estoy estudiando comunicación social en la sede y voy a tratar de conseguir una plaza de recepcionista en Pesquero. O sea, se proyectan con mayor optimismo y disposición las personas jóvenes para afrontar las transformaciones y ganar movilidad socioprofesional e incluso espacial, dirigiéndose a otros empleos sin el sentimiento de añoranza por las pérdidas sufridas. Solo uno de los jóvenes entrevistados refirió interés en trabajar en el central. Las personas adultas nos dicen que es difícil pensar que de la noche a la mañana ya no teníamos el central, no éramos los mismos. La cultura del trabajo de esa vieja generación de azucareros estaba matizada por un know-how que identificaban como un privilegio,
Una de las personas entrevistadas por Orma dice, yo estaba aquí, ponía la mano en la pared de su casa y sabía si el central estaba parado por las vibraciones. Hay una constante alusión al placer que experimentaban al ver el humo del central, al sentir el bagacillo, el olor a melao, y todo esto le daba vida al pueblo. Era como una fiesta. Esta es una idea recurrente también, como el central siendo el alma del pueblo, expresando un sentimiento de sacralidad que justificaba ese vínculo emotivo y al mismo tiempo la conciencia sobre esa identidad productiva. El olvido de Dios, o sea, fue bastante frecuente escuchar Dios se ha olvidado de nosotros, ya Dios nos ha olvidado. Entonces, un poco para graficar esta parte, un presidente del Consejo Popular nos dice, los cambios deben ser bien estudiados. La gente como nosotros hemos retrocedido tanto en lo económico como en lo social. Teníamos todos los beneficios otorgados a los cañeros. En lo social le aseguro que hemos retrocedido 40 años atrás. Una muestra es que aquella época nadie se iba de aquí. Había más trabajadores que los que se necesitaban. A la gente le gustaba vivir aquí, había mejor ambiente. Hay comunidades de mi consejo en las que se ha ido el 50% de su población. Y hablando de irse, bueno, en cuanto a la emigración como estrategia, una de las personas entrevistadas ya en la periferia de Holguín, que está presionada por 41 barrios periféricos, donde una gran parte de su población ha sido conformado a partir del cierre de los centrales más cercanos, ¿no? a la capital holguinera, nos dice, el central, la producción de azúcar era la principal fuente de empleo. Las personas fueron saliendo, vendían lo poco que tenían para irse a Holguín, a Freire o a cualquier otro lugar. Era un sentimiento de malestar. Otra persona también llamada Clara, de 59 años, nos dice, mis hijos salieron, ya no tenía sentido vivir allá. Conozco mujeres que viajan a la ciudad a realizar trabajos domésticos o actúan como vendedoras ambulantes. Y Ana, un poco más joven, de 33 años, madre soltera, nos dice, cuando una tiene un niño asmático, ¿cómo vivir sin la posibilidad de atención médica rápida? Aquí en poco tiempo me pongo en el pediátrico. Conclusiones. Existe una marcada sobrevaloración del pasado como un referente más importante simbolizado en el central. Se constata que la no aceptación del cambio y las negativas percepciones con las que se define desde el imaginario social han estado más centradas en el cómo se ha implementado el cambio que en el contenido del proceso y en la no existencia de un proyecto que compense las pérdidas. Los impactos a nivel social se concretan en conflictos territoriales, específicamente entre Maceo y Cristino. Hay conflictos de ese tipo porque ¿por qué cerraron mi central si tenía mejores rendimientos, ¿no? El vaciamiento de espacios rurales como consecuencia de las migraciones hacia las periferias urbanas, la migración como estrategia emprendida generalmente por personas más jóvenes, ganando destaque la presencia femenina. También se puede constatar un posicionamiento crítico al discurso oficial que colocó a trabajadores y trabajadoras de la industria al margen de las principales decisiones, y el proceso implicó que en la mayoría de sus comunidades se retrotrajeran en nivel y calidad de vida, situación que se refleja en las maneras en que se proyectan sus propias realidades. Las narrativas revelan la muerte de un linaje relacionada con la historia y el orgullo de ser azucarero o azucarera, con una agroindustria vinculada al ser país, con una identidad productiva construida históricamente que les brindaba ciertos privilegios. Al narrarse se resignifica una experiencia que trata de resistir en lo cotidiano a la vulnerabilidad que un acontecimiento como la reconversión de la agroindustria azucarera coloca a las personas, pero también denotan una visión vinculada a un modelo de Estado asistencialista y paternalista que socavó la agencia local al decidirlo todo desde arriba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ania. Sí. Yo creo que hay aplausos. Tengo la impresión de que Luis quiere aplaudir en lugar de levantar la mano. Estamos con la siempre, siempre con la siempre. Pero en todo caso vamos a dejar las preguntas y los comentarios para después. Y veo en el chat que Delio nos está incorporado a la conferencia desde Manzanillo. Bienvenido, Delio. Entonces, vamos a seguir con la siguiente presentación. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, Ania. Sí. Gracias. Y vamos a seguir. So we're going on now to Dina. There's Dina. Hi, Dina. Dina
de Sousa y Santos from Southampton Solent University. Again, a loyal friend of the Cuba Research Forum. Lovely to see you here. And her paper today is entitled A Cuban Childhood in Angola, La Historia de los Hijos de Cubanos en Angola. And we can see your PowerPoint really well. So thank you, Dina. Over to you. We can't hear you, though. You need to unmute yourself. Hear me now? Can hear you now. Fantastic. You need to screen Sorry share. about that. No problem. Can you see the full screen? We will do in a minute. We can do. Perfect. Brilliant. All right. Thank you very much. Thank you, Par, and thank you for organizing us. And thank you, everyone. This talk includes some of the main ideas that I'm trying to include in an article that I'm writing about Cuban Angolan transnationalism. So I'm focusing on transnationalism, but specifically looking at Cuban children, not just Cuban children, los hijos de cubanos nacidos en Angola. So it's widely known that the Cuban presence in Angola, Cubans had a very strong presence in Angola. Hatke, Ribeiro, quite a lot of people have written about this. And according to Hatke, around 400,000 Cuban soldiers had been involved in the War of Independence and the post-colonial conflict, while around 50,000 Cuban civilians, the so-called internacionalistas, had provided civil aid to support the nation-building process of independence Angola. Now, after 1975, when Portuguese started living in Angola, and we're talking about a large number of Portuguese living from like 200,000, roughly more than 200,000 Portuguese living in Angola, they left a sudden skill shortage. And this skill shortage is very well explained by Ángeles in his book when he says that 90% of Angolans were illiterate. And a good example to illustrate how Angola was left after independence in 1975 is this quote when he says, Huambo, one of Angola's largest cities, was left with only one doctor. If you want to look more into this and to understand the total collapse of Angolan institutions, we can read Kapuscinski's memoir, Another Day of Life, where he talks about the lack of everything: police officers, firemen, garbage men. He spent 3 months in Luanda after independence in 1975, and he noticed a complete collapse of the Angolan institutions. So Cuban cooperation was much needed, really. They helped rebuild Angolan society. In fact, according to a memo included in Ángeles' book, written by an American official, the Cubans were everywhere, trying to fill the void left by the Portuguese. Cubans are supervising port operations in Luanda and Lobito, running airports and communication facilities, rebuilding roads. So they were a very strong presence in Angolan society. So inevitably, despite the restrictions on Cuban-American relationships that Hatke talks about, love relationships and marriages between Cubans and Angolans also became a reality. And we don't know the exact number of marriages. We don't know the exact number of the relationships, the number of relationships between Cuban and Angolan. I think it's beyond the point. We don't want to know the numbers anyway. But some of these relationships led to the birth of Cuban Angolan children. So the aim of this paper really is to document the stories of these children, dual heritage children who grew up in Angola during the war in the 1980s. My broad question is, what was it like to be the child of a Cuban internacionalista in Angola in the 1980s? And in terms of methodology, I thought, well, this is an early stage of research. Or I'm using case studies, which is a problematic method of research in terms of generalizability, but it's very strong in terms of validity, and I'll go into that in a second. But what I was looking for was to understand the experience of these children born in Angola. So I've used in-depth interviews with two women, and I'm using their pictures here, who's Ladies and Nancy. These are fake names of pseudonym. So I'm using in-depth interviews with two women born in Angola to Cuban fathers and Angolan mothers. And I've selected them because they went to a Cuban school in Angola called the La Escuela Augusto Gangula, also known as La Escuelita, because it was a tiny school, probably not more than 60 students.
And because I found that it's quite useful, when Hatke wrote in her book about these relationships, she also mentioned lack of concrete evidence and the actual story. So this is also, in a way, evidence in support of previous research, George and Hatke and others that have looked at Cuban-Angolan relationships and marriages. Why am I using case studies? For multiple reasons. According to Figan, it allows us to see human beings up close and help to illuminate how the more general social process under discussion works. So it could be transnationalism in this case. And when I talk about transnationalism, in a way, I am looking at individuals that have dual lives, that live dual lives, and that speak multiple languages. So I'm looking at individuals that live neither here or there, that are in between cultures. There's been quite a lot of research on transnationalism, and most of the research, the current research that I've looked at recently, tends to focus a lot on relationships between Cubans and Europe and America, understandably. So there's been lots of research on Cuban Americans, on Europeans, on Danish, Cuban marriage between Cuban and Danish, Cuban Germans, and so forth. But what this study is trying to do is to bring studies on the global south to the center. So I want to focus on relationship between Cubans and other people in the global south. And I can't pronounce his surname. Luntumbue's research is quite useful here, in my view, because he looked at Cuban Congolese. So in the 1960s, a number of Congolese soldiers, we could call it that, they went to Cuba. And they started these ties between Cuba and the Congo. Some of them went back and became active in Kabila's government. But then Luntumbe talked about one of them, just before he died, he asked to be buried in Cuba. So we're talking about transnational identity because they maintain these strong ties between the two countries throughout their lives. So this is I think it's quite interesting to look at these global South transnational relationships. There's been lots of research on Cubans and Angolans. Da Costa Guimarães talks about MPLA leaders, and Gray Hesses also talks about MPLA leaders, 6 that went to Havana, Cuba, in the 1960s. Hatke has talked about the thousands of Angolan students in Cuba, which, by the way, is another area, a fertile ground for research. Raquel Ribeiro talked about the Cubans in Angola. And George talked about relationships, which is perhaps the area that I want to focus more on, saying that despite restrictions, many Cuban romances flourished during the war. And though few Cubans brought Angolan wives back with them, it's probable that these relationships produced the war's first Cuban-Angolan babies. Since the withdrawal in 1991, however, Angola has been in too much chaos for any of these children to be identified. And that's why I thought we need to perhaps start bringing these stories to the center. And one of the children that I've identified is his ladies. And I think just as the stories, their quotes are just as interesting, but so are the pictures. So I'm bringing in lots of pictures of the whose ladies shared with me. So whose lady's story starts with, she says, my dad was an internationalist. He went to Angola on a mission and met my mom there. My mother was a military woman in the Angolan Air Force and parachutist, and my mom and my dad was a pilot of the Cuban Air Force. That caused problems for them because back in those days, Cubans could become romantically involved with Angolans as long as they were not military staff. And what whose ladies is telling me in a way supports what George was saying in his research, because George also mentioned that there was these relationships were not legal. He said, unlike the Cuban civilians who worked on a daily basis with Angolans and occasionally socialized with them, Cuban soldiers were forbidden to fraternize with the locals, and their only contact was, by its very nature, illegal and clandestine. But there is some sort of stoicism when Jose Ladies explains her story. She's not dwelling on the fact that her parents' relationship was not allowed. She focused on explaining the story. So she says, my mother got pregnant and she lived with my dad in the barracks at the air base right next to the airport of Luanda. My dad was arrested and was told that he could not be with my mom.
And he was sent back to Cuba without my mom finding out. And he was in prison for 3 months. I was born a few months later. And my dad later went back to Angola on another mission, and he met me. I was born in 1979. I'll go back to the whole idea of validity. Here, I wasn't looking at checking whether these facts are correct. Was her dad in prison? I do. These are her story. This is her story. So the thing about case studies in any study of memories is that these are interpretations, subjective interpretations of the past, but equally valid, I would probably say, in terms of getting us close to understanding the experience of Cuban children in Angola at the time. So they're also quite useful in helping us understand the transnational ties. If we look and go back to the definition of transnationalism, one leg being in between cultures, whose lady's experience is definitely an example of someone that was between cultures. Her dad maintained the relationship. So when he went back to Angola, he had already married someone else in Cuba, and my mom had already met someone else. But my dad would always come to my house to pick me up. And sometimes he picked me up at school too. So we can see these constant ties between, she was literally living in Angolan spaces, but constantly living in Cuba as well. Cuba was a constant presence in her life through her dad and through the school. So the school is a place, the escuelita, also known as Escuela Augusto Gangula, was the place where whose ladies met the other student that I will be talking about, the other participant. Now, the school is interesting because it's another little known case beneath the larger historical picture of Angola in the 1980s. It was attended by Cubans, as the picture shows, but it was also attended by Angolans, and there were Korean students from Bulgaria, Argentina, Uruguay, you name it. It was an international school in essence. And the curriculum was Cuban. The children were learning Vida Política de mi Patria, los poemas de José Martí, La Edad de Oro, Maceo, La Historia de Maceo, Memoria. In other words, it was a Cuban curriculum, Cuban social norms and values. We've got the example here of the matutino and saluting the flag. It was a Cuban space, but it was also a transnational space. And that's why I find this story particularly interesting. On one hand, it was led by Cuban educators, and the main language spoken was Spanish, but it was also very international. So when I asked the participants, whose ladies, and Nancy, and this is Nancy, what do they remember about the school? Nancy said, I started at the escuelita when I was 2 in 1981, and I was there until 1991. So 10 years, with a break because I went to Cuba for a year. My dad is Cuban. He went to Angola in 1976, and he married her mom. They met in Wambo at a factory, a beer factory. Now, whose ladies, when I asked her to talk about the school, she talks about, I was 5 when I started in 1984, and I also completed year 6 at the school in 1991. When my dad came to Angola to register me, she wasn't quite sure, so she said probably at the Cuban consulate or something like that. They told him that there was a Cuban school, and that's how I started at the school. Now, when I asked them about memories of the school, I thought it was quite interesting, especially Nancy's narrative. So this is his lady, and this is Nancy. Nancy said, I remember the friendships, seeing classmates that could not understand anything, and then suddenly they could speak Spanish. I remember the breaks. We all played there on the terrace, but we could not get out. I think this is quite an interesting one. We could not get out, in a way, is the picture of Angola in the 1980s. We have to remember that these are children that were born while Angola was going through the war, basically, the Angolan war. So we could not get out, potentially could have a deeper meaning, or multiple meanings. It could include the collective fear or suspicion of the less safe world outside the school. So staff and students, they were constantly in that sense of tension. Inside the school was a safe space, but outside it was the unknown. There was the infiltration by UNITA at the time, and news of UNITA were constantly, creating moral panics. I don't know, were constantly in the news. So children were terrified, and that's why when I asked Nancy what she remembered about the school, about Angola at the time, war was one of the phrases that she used. When I asked those ladies what she remembered about the escuelita, she said, I remember that they would check our teeth once a month. So for whose lady was the benefits of the school.
I remember they would check our teeth. They would vaccinate us. They would give us chloroquine to prevent us from catching malaria. So all these memories of the school tend to be positive. But what about the outside? Because we're talking about these transnational identities. How did Whose Ladies and Nancy negotiate these dual identities? What was life outside the school like? And this is when we see perhaps a bit more a conflict between the two worlds. They don't necessarily meet. Whose Lady said, I lived in a place where I was the only white person. Blue eyes, you see. And I felt so uncomfortable when it came to playing with other kids in the neighborhood. My mom would make me wear nice clothes and shoes. And when I left the house, I waited until I got to the corner of the house. And I would take all my clothes and shoes off and I would only play with my underwear like everyone else. And I highlighted like everyone else because in a way, it explains the childhood in Angola at the time. So Whose Ladies, in a way, this phrase highlights something about status maybe and privilege maybe. Whose Ladies had the laces, had the clothes, and the children around her maybe were not able to. So this, in a way, explains childhood in Angola at the time. She would hide her clothes and her shoes. Now, when Nancy explains her experience, she goes on to say, in my house, we live by the same values transmitted by the school, but I have a real disconnect with Angolan culture and Angolan childhood because of this. And for many years, I had, and I possibly still have, a little identity crisis. Because I was born in Angola, speak Portuguese like an Angolan, and I'm white. When I went to the Angolan school, I was the branquinha. I did not study Angolan history, so I do not know Angolan history. I do not know Angolan games. But on the other hand, we did not grow up in Cuba. We did not grow up there, you see? So we don't belong there either. So for many years, I asked myself, where am I from? And this is a similar question that Whose Ladies also asks. She says, I don't know how to write Portuguese. So there are areas where you can see that the children are trying to negotiate and trying to understand their identity. And there's this sense of belonging. Where do I belong? Throughout the interviews, I also found that there was a constant discourse between of inclusion and exclusion. And it was almost very clear where the school was this place of inclusion and solidarity. And outside the school was the place where they felt they didn't fully belong. For example, Whose Ladies says, at the escuelita, I felt better because no one would say to me, hey, little white girl, blue-eyed girl, blonde, and so forth, you see? But when I went out to the market with my mom, for example, people would tell me, hey, Rusa. And I don't fully understand what they mean by Rusa, by the way, because Rusa could mean different things in Portuguese. It could mean, are we talking about Soviet? Did they think that she was Soviet? Or is it the derogatory term, that almost like fake blonde? I think that's how it's sometimes seen. So, hey, Rusa, go back to your country. White, go back to your country. And then she goes on to reflect and says, and these days, because she lives in Portugal now, when I open my mouth, I hear the same here in Portugal. So these stories of inclusion and exclusion run throughout the interviews. Yet when they talk about the escuelita, it's all about community and this feeling of togetherness. We all had nationalities at the school, all races. And we were all friends. We were all brothers and sisters. So I thought it was also useful if we're talking about childhood and what's it like to be the child, explaining childhood to your heritage children and trying to understand childhood. It's also important to compare with childhood in Angola in the 1980s. And Kanji and Harfam talk about poverty and a whole range of issues affecting the experience of childhood in Angola. And they say, by March 1989, of a total population of about 9.5 million, 1.5 million were directly affected by the war and in need of food aid. Normally, when you talk about these childhoods in Angola, we tend to focus on trauma, hunger, orphans, disability associated with the mines, preventable diseases, children not in education, low attainment, even FGM in some communities. We need to be careful, we not generalize, but in some communities. And yet the childhood at the escuelita, described by Nancy, and this is a picture of Nancy that came out in a newspaper at the time, childhood at the escuelita were different. According to Nancy,
at lunchtime, our trays, right? They had a bean section, a rice section, meat, la natilla, she code mixes. And then we had la merienda at 10:20. They gave us everything. And I think it's quite interesting, everything. What is this everything? Compared to Angola, it is everything. Compared to Cuban, I'm not entirely sure. In fact, what this article says here at the bottom, whose lady and Nancy han entrado en el mundo maravilloso de los que ya saben leer. Ellos disfrutan, because they're talking about all the children, ellos disfrutan de un privilegio común a todos los niños cubanos. So they can read and write, which is a privilege, which is common to the Cuban children. So when they talk about everything and they're celebrating the things that they give them at the escuelita, yes, it is a privilege within the escuelita in terms of Angola, but in Cuban society, is it? So my conclusion, sorry, I need to conclude, don't I? Yes, please. You've got 1 minute or thereabouts, but you said conclusion, so I'm going to give you an extra minute. Okay, so it's almost impossible to conclude without whether Whose Lady and Nancy's memories reveal stories of love or war, happiness or trauma, Cuba or Angola. Perhaps all of this apply. Growing up in a country at war was living in a protective, safe space where fear and dreams walk hand in hand makes these stories multifaceted. These papers start with a broad question. What was it like to be the child of a Cuban internationalist in Angola in the 1980s? And the answer to this question is that it depends on the relationship status of the parents, on whether fathers were aware of the child's existence, and the city where the child was born. To answer this question, we would also need to consider what was childhood like for a typical Angolan child in the 1980s. And we've seen UNICEF reports on childhood in Angola in the 1980s, and they show a large number of children were directly affected by war. However, the children of the internationalistas who were born and raised in Rwanda and who were registered by their Cuban parents had access to a structured education with enrichment opportunities, dental care, healthcare, which were part of the school package, and they were safe within the Cuban compounds. So you could argue that they had the right to be children and to fully experience their childhood. I'm going to be just very brief. This article gives voice to the children of Cuban internationalistas who studied at the Escuelita Cubana. The Escuelita Cubana was a close replication of the Cuban education system in Luanda, but it was also a transnational space where dual heritage children mingled with children from various parts of the world. Inside the school, they all felt like brothers and sisters, they all felt included, regardless of their race, nationality, or gender. My second conclusion here, then, is an attempt to open a new line of inquiry. Should we start telling more stories of transnational individuals who live dual lives in the global South to understand the impact of transnationalism on individuals and societies? The literature on childhood in Angola, or Africa sometimes, can be dominated by what Chimamanda Ngozi calls the single story of malnutrition and suffering, which are valid accounts, but there are also unique stories of resilience, resourcefulness, and happiness in streets in Angola that also deserve to be told. Starting with the children that Whose Ladies played with on the streets, who created their own toy cars from soft drink cans, and including the stories of the children who grew up in transnational spaces like the Escuelita Augusto Gangula in Luanda. Thank you very much. Thank you, Dina. Thank you. Thank you very much. Thank you, Oh, Dina. you need to stop sharing. Yep. That's it. Perfect. No, you're still sharing. You're still sharing. Bear with me a second. Don't know how to stop sharing. So do you see the little box with the arrow? If you press it, oh, there you go. You've stopped sharing. Okay. That's it. Fantastic. Thank you. Brilliant. So we have 15 minutes. Lots of applause. Thank you. We have 15 minutes for questions. So Tony's sitting right next to me and waving at the screen. That's because I don't exist. Entonces, I don't have an preguntas identity. para María de los Ángeles y Ania o preguntas para Dina. Yo tengo preguntas para los tres ponentes. Una pregunta muy sencilla para María de los Ángeles y Ania. Es decir, que ¿creen ustedes que un problema fundamental del proceso entero fue la rapidez del cierre? Porque cuando considero lo que pasó en esos años, eso fue de día a noche. Y cerraron rápidamente, casi sin pensar.
en los efectos a largo plazo. Entonces, una pregunta así. Y for Dina, a simple question about, you talked about case studies and you made it quite clear that what you were looking at was actually you used the word unique, unique examples. How do you get around the problem it's going to create? Did you hear the second bit? Sorry. That it's the problem of this, that it's going to, I'm not sure where that noise is coming from. Right. The problem it's going to create that, of course, a case study is a case of something. And it almost feels a bit like interviewing people from an international school and finding out what that was like, which all they can give you is the experience of an international school. Yeah. With variations, admittedly. So how do you get around that problem? How many interviews are you going to do or have done? And how typical are these of something? Yeah, okay. Entonces, Ania y María de los Ángeles primero, por favor. Buenas tardes, Par. Sí, agradezco la pregunta. Nosotros trabajamos con narrativas. Es un estudio que nos llevó más de 5 años y nosotros encontramos en las narrativas que uno de los elementos que señalan las personas es la rapidez del proceso, lo poco reflexivo que se hizo, orientaciones que venían de arriba sin consultar los trabajadores y trabajadoras y sin meditar cuál era el impacto hacia el futuro. Porque cuando nosotros estudiamos los impactos de la reconversión azucarera, tanto por las narrativas como por lo que nosotros observamos allí, lo que están diciendo los estudios económicos, sociológicos, el patrimonio local fue prácticamente destruido. Ese linaje desapareció. Cuando, como decían trabajadoras y trabajadoras, se podía utilizar ese patrimonio para impulsar el desarrollo local. Por ejemplo, era patrimonio azucarero las líneas férreas, los propios centrales, líneas del siglo XVIII, que hubieran podido utilizarse para el desarrollo del turismo, por ejemplo, en Freire, pero además que se hubieran podido convertir en museos a cielo abierto. Pero además, como dicen los trabajadores, plantas de alcohol inauguradas 2 años antes, cuando había un mercado internacional demandando alcoholes. Lo que más me entristece de la reconversión de la agroindustria azucarera, amén de los impactos en esas comunidades, es que ha desaparecido de la discusión de las políticas qué estrategias se siguen con esas comunidades. Y hasta tal punto que ahora en estos días he leído que se va a recibir inversión extranjera para la recuperación de algunos centrales. Es decir, que la rapidez con que se desmanteló la agroindustria azucarera, se vendieron piezas. Está María. Entonces, algo de errado hubo en esa política. Y no lo decimos nosotros, lo dice la gente. Son las narrativas de las personas. También yo quería agregar que además de que fue un cambio, una decisión implementada con mucha inmediatez, no fue comprendida. O sea, faltó mucha información. No fue comprendida, por ejemplo, en el caso de Cacocún, que cerraran Maceo, como dice María, con la mejor producción de azúcar refina del país y con la diversificación de alimentos para animales, la planta de alcohol, y dejaron abierto a Cristino, que tenía menos rendimiento. O sea, fue incomprendido hasta hoy. Yo comencé a trabajar en esos espacios
7 años después de haberse cerrado el central. Y parecía que el central había sido cerrado el día anterior. A mí me impactó mucho y por eso dije, bueno, lo primero que voy a hacer una técnica de rotor, de completamiento de frase, para ir levantando un poco porque me impactó mucho. Entonces, fue incomprendido, fue implementada con rapidez, faltó información y, por supuesto, lo más dramático es precisamente que no fue consultado. O sea, no fue un ejercicio de participación, fue una información de cuáles centrales se iban a cerrar. Y entonces las razones que llevaron a tomar esa decisión de ese peso son incomprendidas. Entonces, yeah. Gracias. a usted. Dina. Oh, sorry. Yes. So I think Tony was asking me how many interviews I did, by the way, and how typical, is that right? How typical are these children's experiences? I've started, to be honest, this is the very early stages of the project, and I was really considering what was I going to do, what was I going to focus on. Initially, I was mostly focused on interviewing every children from the Escuelita. Well, as many as I could find. I wouldn't say every. We're talking about a very small school. So originally I was thinking about interviewing the children from the school. I was just thinking of all the children. In my target audience was all the children. Anyone could be a participant in this research. But I found actually there was a large number of the children that are actually dual heritage. So that's why I thought, let's start telling these stories. And I say these stories because they are unique, because they're not entirely Cuban, but they're not entirely Angolan. And I think their stories are interesting in that sense, because they fall outside the paradigm when you talk about Cuban stories, and they fall outside the norm of the Angolan childhood. Talking about, at some point, I was actually thinking of also interviewing Angolan children that went to the Cuban school, because that is a challenge in itself in terms of belonging. Because the Angolan children that went to the Cuban school, they are being socialized into Cuban norms and values. And they're learning about patriotism. They're learning to sing the Cuban national anthem, and they don't know anything about Angola. They say "Seremos como el Che" every morning. So I think there's an interesting angle there that is worth pursuing. But I think that's perhaps a separate, I think that possibly, and I know the word case study can be problematic, but I think that they're so rich in terms of validity, and they're so rich in terms of in-depth understanding of multifaceted stories, that I think at some point we might need to tackle not just Angolan children that went to the Cuban school, but also perhaps discover other examples. Because one of the questions that I was left with was there just one Cuban school? I don't know. Was there a Cuban school in Nicaragua, for example, where there was a large number of Cubans? I don't know, in Ethiopia. So I think the case study, in a way, helps to uncover new areas of inquiry and to open up the ground to do more research and to try and discover more children that perhaps had the same experience. And I think the value of that is that it does allow us to understand transnationalism, not just in terms of these children in Angola, but transnational in general, and the impact of transnationalism on the children and those that are growing up as transnational. I don't know if I've answered your question. No, it's a good answer, and good luck with that one, because it looks like a project that will grow and grow. But yes. Thank you. So there are lots of comments, Dina, in the chat, which you might want to have a look at. We're just going to see, because we've only got 5 minutes until the next panel. Oh. So there's a very long question from Ruby. If you want to just read it, and we'll go to Jorge. Tienes la mano levantada. No sé si es un error. Luis también. Is that a legacy hand, as they call it, horribly? Jorge, ¿alguna pregunta? O Luis, ¿alguna pregunta? Jorge's disappeared. No, Jorge no tiene pregunta. Sorry, I don't know why I keep hitting that or something. I didn't. That's fine. It's gone now. No problem. Right. There is a very good point made by Rosa. What about the descendants of Cuban Angolans that never went to the school? That's an interesting point, because that's what I said about the childhood. If they weren't registered, for example, the parents may not know even that they exist. So not all the relationships were, not all the parents were in a relationship with the mothers, for example. So yes, there are multiple stories, and that's why George said that there are many stories to identify, many Cuban Angolan babies still to understand and to study. Right, your project is getting bigger, because Ruby's asking some questions there. You can look at them in the chat, and Jean is also asking, what about the Angolan students who went to school in Cuba? So you need to apply for some funding, I think.
Y María de Los Ángeles hace la misma pregunta, así que es para ampliar, es un campo muy fértil, ¿no? Es para ampliar el estudio aún más. Jackie, thank you very much. Yailin, ¿es Yailin? Tenemos una pregunta tuya. Sí, bueno, es Hola, buenas. Dario, no sé si puedo, todavía tengo tiempo. Para Ania y María de Los Ángeles, que bueno, yo también hago mis investigaciones por allá en Holguín con los que son, bueno, yo he conversado bastante con los ahora ex trabajadores azucareros, ¿no? Y hay una cosa que hay quizás interesante comentar, no sé, es el problema de la transmisión. Estas personas que siempre conocieron y trabajaron y se identificaron con la agroindustria del azúcar, como parte de estar dentro del proyecto nacional, de participar en la economía, la cultura cubana, etc. Bueno, estas personas se encuentran así como con el desmantelamiento de los centrales y, como dijo Ania, con la muerte, la pérdida del alma del pueblo, sin mucho que ellos sientan que puedan transmitirle a las nuevas generaciones, ¿no? Por lo menos eso muchos de ellos me han dicho. Y entonces también habló de la emigración como estrategia de los más jóvenes, y eso pienso que es importante porque se exacerba un poco la problemática del envejecimiento en esas regiones, ¿no? Muchísimos jóvenes se están yendo y entonces ahora ex azucareros que están llegando ya a cierta edad, porque hace ya 20 años del desmantelamiento de muchas centrales, ¿no? Se quedan doblemente solos. Por una parte porque vivieron el desmantelamiento ya como un abandono, como un trauma, si se puede decir así, y solos por otra parte porque se les están yendo los hijos y los nietos. Y entonces eso en mis entrevistas vuelve mucho como junto, ¿no? Que se han quedado viejos, solos y muchos usan las palabras, no sé, caducos, obsoletos, etc. Entonces, no sé si sea interesante añadir eso. ¿Puedo responder? Bueno, en un minuto, si puedes, María de Los Ángeles. Sí, bueno, por aquí me preguntan, primero Yailin decía del impacto, si hay una ruptura de identidades. Y ustedes saben, las identidades tienen tiempo, tienen espacio y necesitan de un tiempo y un espacio para construirse y también para reconstruirse, porque las identidades no son eternas, ¿no? Entonces, esas comunidades se están reconstruyendo como comunidades agropecuarias y eso llevará un tiempo. Como dije, lo más preocupante es cómo en la agenda política está silenciado el asunto. Y tendrá que reabrirse porque la situación de las comunidades es difícil y ellos siguen pensando como una memoria que yo llamé en una ocasión identidades nostálgicas, están ancladas en el pasado. Siempre se recurre a lo que era la comunidad cuando era una comunidad azucarera. Bueno, sobre la repercusión de la pesquisa en Cuba, hay un libro que trata estos asuntos en editorial, posible de salir para la Feria del Libro de este año, y además esa pesquisa formó parte de un proyecto financiado por la Academia de Ciencias de Cuba. Creo que es ciencia social y hay un respeto por las ciencias sociales. Y un artículo también de esta pesquisa sale ahora en diciembre en la revista española Americanía. Muy bien, gracias. Como pueden ver, as you can see, there are so many questions and comments. Your papers have gone down very well. People have really enjoyed them. I think, Dina, you have got to put in for a big grant so that you can look at this in the biggest way possible and get to it. But well done y gracias, felicidades a las dos ponencias, a las tres ponentes y las dos ponencias. Siempre, bueno, hay una versión escrita en la ponencia de María de Los Ángeles y Ania, y si alguien la necesita no hay ningún problema. Y hemos estado grabando las presentaciones también para si quieren después verlas.